बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम जब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास आए तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात कह दी थी कि तुम मेरे साथ ठहर नहीं सकोगे। कुछ चीज़ों में खिज़र अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ज़्यादा इल्म दिया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम उसकी समझ नहीं रखते थे। तो उन्हें पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़रूर इस पर एतराज़ करेंगे और ये हमारे पास ठहर नहीं सकेंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को उनके इल्म को जानना था कि किस तरीक़े का इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। तो वो उसको जानना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे कुछ दिन अपने साथ रहने की मोहलत दे दीजिए। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी बात पर उनको मोहलत दी थी कि ठीक है, तुम मुझसे किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें बता ना दूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों साथ साथ चले और फिर एक दरिया के पास आए और कश्ती वालों से सवार होने के लिए कहा। खिज़र अलैहिस्सलाम को कश्ती वालों ने पहचान लिया और अपनी कश्ती पर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम को बिठा लिया। फिर उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सुराख कर दिया। अख़रक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के एक पटरे को निकाल दिया, उस कश्ती को तोड़ दिया। अख़रक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को तोड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर एतराज़ किया कि इन लोगों ने बगैर किसी उजरत के हम लोगों को बिठा लिया है, उसके बावजूद आपने उसको तोड़ दिया। आपको तो एहसान मानना चाहिए, लेकिन आपने उसको तोड़ दिया ताकि इसके लोगों को डुबा दें। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, मेरे साथ रुक नहीं सकोगे। हदीस में है कि खिज़र अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ी के जरिए कश्ती का एक तख्ता खिज़र अलैहिस्सलाम ने निकाल दिया था, जिसकी वजह से कश्ती में पानी भरकर गर्क होने का खतरा था। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर एतराज़ किया। मगर रवायात में आता है कि पानी उस कश्ती में नहीं आया था। एक रवायत में है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस जगह पर शीशा लगा दिया था, या फिर बतौर मोजज़े के उस कश्ती में पानी नहीं आया था। और ये कश्ती कुछ गरीब लोगों की थी जो इसके ज़रिए से दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे और उसी पर अपना गुजर चलाते थे। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में ये कहा, मैंने इसको ऐबदार इसलिए किया क्योंकि आगे की तरफ एक जालिम बादशाह रहता था जो हर अच्छी कश्ती को छीन लेता था। अगर मैं उसको ऐबदार न करता, तोड़ता नहीं, तो इन लोगों की कश्ती भी छीन ली जाती और उनकी मजदूरी का सहारा भी ख़त्म हो जाता। तो कश्ती को तोड़ने की यही मसलहत थी। इस कश्ती को मैंने ऐबदार कर दिया ताकि जालिम बादशाह इन लोगों से न ले पाए। दूसरा वाक़या ये पेश आया, हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामो फ़क़तलहु। यहाँ तक कि जब खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम एक लड़के से मिले तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को, उस मासूम बच्चे को खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। अरबी ज़ुबान में गुलाम नाबालिग लड़के को कहा जाता है। ये लड़का जिसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था, तो ये नाबालिग लड़का था, और नाबालिग बच्चे तो गुनाहों से मासूम होते हैं। उसके बावजूद जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने ये कहा कि आपने इसको क्यों कत्ल कर दिया, क्योंकि इसने तो किसी जान को कत्ल नहीं किया था कि उसके बदले में आप कत्ल करते। और ये मासूम बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं, नाबालिग बच्चे तो वैसे ही गुनाहों से पाक होते हैं, इनके ऊपर तो क़िसास भी नहीं है, बदला भी नहीं है, तो उसके बावजूद आपने इसको कत्ल कर दिया। लेकिन क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी मसलहत पता नहीं थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर एतराज़ किया। क्योंकि आयत में जो लफ्ज़ है नफ्सन ज़किया, यानी इससे मुराद
یہی ہے کہ گناہوں سے معصوم یعنی چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، تو اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ تو اس لڑکے کی حقیقت خضر علیہ السلام نے یہ بیان کی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی۔ والدین چونکہ بہت ہی نیک اور صالح تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کے ان نیک ماں باپ کو ستائے گا اور تکلیف پہنچائے گا اور کفر میں مبتلا ہو کر کے ماں باپ کے لیے ایک فتنہ بن جائے گا اور اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، یعنی اس لیے ہی ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان نیک صالح ماں باپ کو اس کے بدلے میں نیک اولاد عطا کرے، اس سے بہتر اولاد دے جو اعمال اور اخلاق میں پاکیزہ ہو اور ماں باپ کے حقوق کو بھی پوری طرح سے ادا کرے۔ تو اس لیے خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب تیسرا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یعنی جو وہ دیوار تھی جس کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا، تو وہ دیوار شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان کو وراثت میں ان کے باپ کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کے باپ بھی نیک صالح تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَشُدَّهُمَا، سو اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے جوان ہو جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، اور جب وہ جوان ہو جائیں پھر وہ دونوں اس میں سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور یہ رحمت آپ کے رب کی طرف سے تھی۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے اس کو اپنے حکم سے نہیں کیا۔ دیوار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا جو ان بچوں کے باپ سے میراث میں انہیں ملا ہوا تھا۔ اس کے والد نیک تھے تو نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے مال کو محفوظ کرنا چاہا۔ اگر دیوار گر جاتی تو جو رشتہ دار تھے جن کو یہ بات پتہ تھی کہ خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے تو وہ اس میں سے نکال لیتے، تو وہ رشتہ دار اس میں سے خزانہ لوٹ کر کے نکال لے جاتے۔ اس لیے اللہ نے یہ چاہا کہ ان کے جوان ہونے تک ان لوگوں کا مال محفوظ رہے، پھر وہ دونوں اپنا جمع کیا ہوا مال نکال لیں گے۔ اور یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے، اور یہ ان تمام واقعے کی حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور پھر وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ صدق اللہ